નમસ્કાર CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું। મુંબઈના અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ગણાતા કોસ્ટલ રોડને જોડતા બો સ્ટ્રીંગ આર્ચ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। મુંબઈના અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ગણાતા કોસ્ટલ રોડને જોડતા બો સ્ટ્રીંગ આર્ચ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે અને નાયબ મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસના હસ્તે કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે, નાયબ મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સહિત ભાજપના મોટા नेताओं વિધાનસભ્યો હાજર રહ્યા હતા। પરંતુ નાયબ મુખ્યપ્રધાન અજીત પવારની આ કાર્યક્રમમાંથી ગેરહાજરી ઉડીને આંખે પડતી તેવી હતી। 10મી જૂનના રોજ કોસ્ટલ રોડના ઉત્તર બાજુના મરીન ડ્રાઈવથી હાજી અલી જતો રસ્તો લોકોના ઉપયોગ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। ત્યારે 94 વર્ષ જૂની વિન્ટેજ રોલ્સ રોયમાં નીકાળવામાં આવેલી રેલીમાં એકનાથ શિંદે અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે અજીત પવારે પણ સવારી કરી હતી। હવે તમારે દક્ષિણ મુંબઈથી ઉત્તર મુંબઈ જવું હશે તો મરીન ડ્રાઈવથી કોસ્ટલ રોડથી બાંદ્રા વર્લી સી લિંક મારફત સીધા જ તમે બાંદ્રા પહોંચી શકશો। હવે આ મુસાફરી 20 થી 25 મિનિટમાં પૂરી થશે। આ અગાઉ તે મુસાફરી 40 થી 60 મિનિટમાં પૂરી થતી હતી। આ બ્રિજને સોમવારથી શુક્રવાર સવારના 7 વાગ્યાથી રાતના 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો મુકાશે અને મુસાફરી કરી શકાશે। શનિવાર અને રવિવારે મેન્ટેનન્સ માટે તે બંધ રાખવામાં આવશે। એની કોસ્ટલ રોડનો બીજો ભાગ ડિસેમ્બર 2024 સુધીમાં સી લિંક પહોંચવામાં ખુલી જવાની અપેક્ષા છે। આ ઉદ્ઘાટનના કાર્યક્રમ વખતે સીએમ એકનાથ શિંદે કહ્યું હતું કે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી સમયનો બચત થશે। मेगा मित्र पक्ष सुद्धा होता, या सगळ्यावरती चर्चा तुमची या पुण्याच्या उद्घाटनाच्या वेळी आता काय प्रतिक्रिया? मला अतिशय मनापासून समाधान आहे, कारण कोस्टल रोडच्या संदर्भात 25 वर्ष केवळ चर्चा व्हायची। देशात आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं, मुख्यमंत्री दिल्लीत जायचे आणि हात हलवत परत यायचे, कधी परवानगी मिळाली नाही। मोदी सरकार आल्यानंतर मी स्वतः प्रयत्न केले, सगळ्या परवानग्या त्याच्या मिळाल्या। त्या मिळाल्यानंतर आमच्यासमोर ऑप्शन होता, त्यावेळी MMRDA देखील आणि MSRDC देखील हा पूल करायला तयार होतं, पण त्यावेळी आमच्या मित्रपक्षाच्या आग्रहास्तव, उद्धवजींच्या आग्रहास्तव मी हे काम महानगरपालिकेला करण्याकरता दिलं आणि त्यानंतर या कामाची मध्यंतरी काय परिस्थिती होती आपण सगळ्यांनी बघितली। पण पुन्हा नव्याने सरकार आल्यानंतर शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात ज्या वेगानं हे काम आम्ही पूर्ण केलेलं आहे हे आपल्या सगळ्यांच्या नजरेसमोर आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं महायुतीच्या सरकारमध्येच सुरू केलं आणि महायुतीच्याच सरकारने हे काम पूर्ण केलेलं आहे। 100% केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीकडे महायुतीचं हे श्रेय आहे असं मी या ठिकाणी म्हणेल। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की याच्यामध्ये ज्यावेळी उद्धवजींचं सरकार होतं त्यावेळी आमचे कोळी बांधव त्यांच्याकडे गेले होते की याचा स्पॅन वाढला पाहिजे, कारण आमच्या बोटी जाऊ शकत नाही। त्यांनी नकार दिला, पण आमचं सरकार आल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंनी त्याला मान्यता दिली। अनेक आमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं की याच्यामुळे थोडा वेळ जास्त लागेल। आम्ही सांगितलं तो जास्तीचा वेळ वेगाने काम करून आपण कव्हर करू, पण यांचा प्रॉब्लेम ऍड्रेस केला पाहिजे आणि तो ऍड्रेस झाला आणि आज हे काम पूर्ण झालेलं आहे। दुसराही स्पॅन हा लवकरच सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर सीमलेसली या कोस्टल रोडवर आपल्याला प्रवास करता येईल। त्यामुळे मला अतिशय मनापासून आनंद आहे की ज्या कामाची आम्ही सुरुवात केली ते काम आज पूर्णत्वाकडे चाललेलं आहे। किसन सर, याच्यामध्ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक मिसिंग लिंक दिसते। अजित पवार अनुपस्थित आहेत। अजित पवार तीन पक्षांना जोडणारा सेतू कुठे काही अडचणी आहेत? काही अडचण नाही आहे। दुसऱ्या कार्यक्रमात त्यांनी मलाही सांगितलं, यांनाही सांगितलं, त्याच्यामुळे काळजी करू नका। दादा याच रोडने प्रवास करून जाणार आहे। सेतू कुठे तीन पक्षांना जोडणारा सेतू, तीन पक्षांना जोडणारा सेतू ओला दुष्काळ ऐसा है, आपने जो बोला ऐसा है कि जो आपने बात यहाँ पर कही, मूल रूप से 25 सालों से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था। लगातार
देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की, शरद पवार जी की सरकार होती थी, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, हमको न्यूज पढ़ने को मिलती थी, दिल्ली गए, बातचीत हुई, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिलती थी। मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में महायुति की सरकार आई, मैंने स्वयं 1.5 साल तक 5 बैठकें दिल्ली में की और उसके बाद सारी परमिशंस इसकी हमको मिली। सारी परमिशंस मिलने के बाद इसके काम को शुरू करना था। उस समय हमारे सामने 3 प्रपोजल थे। महानगर पालिका थी, एमएमआरडीए था, हमारे मुख्यमंत्री उस समय एमएसआरडीसी के मिनिस्टर थे। तीनों काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे मित्रों की मांग पर हमने ये काम महानगर पालिका को दिया। उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन बाद में आपने सबने देखा कि उस सरकार के कार्यकाल में, जो बीच में सरकार आई थी, ये काम पूरा बंद था, एकदम ठप इस प्रकार से काम था, उसमें कोई गति नहीं थी, कोई तेजी इसमें नहीं थी। वापिस 2022 में हमारी सरकार आने के बाद शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तेजी से इसको पूरा किया है, 90% काम हमने समाप्त किया है, 10% काम भी आगे में इसका समाप्त होगा। तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में महायुति की सरकार के कारण ही ये कोस्टल रोड यहाँ पर हुआ है। आज बात सुन लीजिए, ऐका, आज कोस्टल रोड करता आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। एखाद्या दिवशी राजकीय नाही विचारलं तर चालतं, एखादा दिवस विकासाला देऊ आपण, इतकं चांगलं काम झालेलं आहे, त्यामुळे फक्त कोस्टल रोडवर आज कॉन्सन्ट्रेट करू।